11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରା। ମୋ ମାମୁଁ ଆସି ମତେ ବାହାଘର କରିଥିଲା ବିରଜା କତିରେ। ଗୁରୁବାର ସେଇଦିନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଦିନ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ମୋର। ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, କହିଲା ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଚେୟାରରେ ରହିବି। କଣ କହିବି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ସିଏ ତାର ଅଲଗା କରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ରହିବି, ରାତି ପାଇଯିବ। ଆସୁ ଆସୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପାଇନି। ଖୋଜିନି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ, ସିଏ ମତେ ଶଳା ଆସିକି ନେଇକି ଗଲା। କହିଲା ଆଇ ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବୁ। ଆଇ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ କାହିଁ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା, କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ପୁଅକୁ ବିକିଲୁ, ତାକୁ କଣ ପଚାରୁଥିଲୁ କି? କହିଲା ସିଏ କିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ନା। ଏଭଳିଆ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲା ଯେମିତି ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ଭିଡି ଗଲେ। କଥାଟା କହ। ତା ବେଗ ଫେର ନେଇକି ପଳଉଥିଲା ପଦାକୁ, ସବୁ ମାଡି ବସିଲେ ମୋ ଶଳା ହେରିକା ଦୌଡ଼ି। କଣ କହୁଛି 20,000, ଫେର କହିଲାଣି 17,000। ସେ ରୋଡ ଆଡେ କାଳେ ଦେଇଛି, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସି ଗାଁରେ ଦେଇଛି। ସେ ଜଣକ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମାଗିଲା, ତାର ପୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିନି କି ତୁ ମତେ ପଚାରିକି ଦେଲୁନୁ, ତୁ କଣ ମନେ ମନେ ତୁ ଯାଇ। ସିଏ ମତେ ଗରମ ଦେଖଉଛି। ତୁ କିଏ ସେ? କିଏ ଦେଖୁଛୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନା ମୁଁ ତୋର କିଛି ନୁହେଁ। ମୋର କିଛି, ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିନି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। କହିଲା ତୋ ପୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି 20,000। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଝାଡା ହେଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା, ବିକିଦେନି। ଆଉ ପାଇବୁନୁ, ବିକି ସାଇବୁନୁ। ତା ନାଁ କହୁନାହିଁ। ପୁଅଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ସରକାରକୁ ଆଜ୍ଞା କହିମି, ସରକାରକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସେ ରଷ୍ଟେଇ ପରେ ଯାଇଛି। ମତେ କହିଲା ତୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କାମ କରିମି, ରହିବା 2 ଜଣ ଯାକେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ କହିଲା ମୁଁ ବଡ ମଣିଷ କରିମି, ତୁ ରହିବୁ ଏଠି, ତୁ ରହିଥା, ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ କାମ କରିମି। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ କରିମି ମଝିରେ ମଝିରେ, ତୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଦେଖା ହବ, ପୁଅକୁ ଦେଖିବୁ, ଆସିବୁ। ଆଉ ଏସବୁ ସେ ଖାଲି ବଡ ଖାଇବ, ବଡ ରଖିବ। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ଖଟିଲେ ଖାଇମି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଅକୁ ଭାରି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଯେ ବାପା କହିକି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ, ଯାହା ଆଣିଯିମି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ତାକୁ ଦେମି, ପିଇବ। ମନେ ପଡୁଛି? ହଁ ମନେ ପଡୁଛି ବହୁତ। ମୁଁ ଖାଉନି, ଅଧେ ଦିନେ ରୋଷେଇ ହଉନି ଆମର। ଏ ମୋ ପୁଅଟା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରହିବିନି। ନା ରହିବି ନାଇଁ, ତୁ ଭଲ ନୁହଁ, ତୁ ମତେ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଦେଇପାରୁନୁ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ଖଟିମି ତତେ ଦେମି, କଣ କରିମି, ଖରା ହଉଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ଦିହ ଥରୁଛି। ଚିନ୍ତାରୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ଦିହ ବୁଲଉଛି। ସେ କଣ କୋଠା ଘରେ ରହିବ, ମାଟି ଘରେ ରହିବନି। ତାକୁ ମୋ ଭାଇ ତାଲା ପକେଇକି ପଳେଇଛି। ଏ ଶୁଣିନି ଏ ଘଟଣା, ସିଏ ତାଲା ପକେଇ ପଳେଇଲା, ତାର ଛୁଆକୁ ନେଇକି ତାର ପଳେଇଲା। ତା ବାପ ଘର କଥା ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ମତେ ସପୋର୍ଟ କିଏ ଜଣେ ଦେଇଛି ସେଠି, କହୁନି ତା ନା। ସେ ସାର ଘରେ ରହିଥିଲା, ସାର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ମୋ ଶଳା ଯେମିତି ଦେଖିଲା, କହିଲା ତୁ କଣ ଦେଇ, କହିଲା ମୁଁ ଆଇଛି ଟିକେ, ତୋ ଆଧାର କାର୍ଡ ଟା ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ ନବାକୁ ଆଇଛି। ମୋ ଶଳା କହିଲା ଚାଲେ ତୁ ଘରେ ରହିଥା, ତାପରେ ବୁଝା ହବ। ଗାଡିରେ ବସେଇକି ନେଲା ତାକୁ, ସେଇ ଯାଉଥିଲା, ବସେଇକି ତାକୁ କହିଲା ନା ଦେ ତୁ ରହିବୁ ଏଠି। ତାକୁ ମାଇଲେ ଜୋର, କହିଲେ ତୁ ମୋ ଭଣଜା କାହିଁ, ଯେମିତି 85 ମୋ ଶଳା ସେଠି ନାଲା ଆଖି ଦେଖଉଛି, କହୁଛି ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଗଲା 4 ଦିନ ଯାଇ। ବଡ ବୋଉ ପୂଜା, ବଡ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାଡେଇ ମାରି ଛାଟିନି, ବାଡେଇକି କହିଲା ତୁ ହୁଣ୍ଡା ପୁଅ କଥା ରହିବୁନି। ନାତି କହିଲେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି କଣ କରିବି, କହିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯାଇ, ତୋ ହୁଣ୍ଡା ପୁଅ ନେଇ ତୁ ରହ, ମୋ ପୁଅ ମଣିଷ କରିବି, ତୋ ହୁଣ୍ଡା କତେ ତୁ ରହ, ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି କରିବି। ଫୋନ୍ ତ 8,500 କାଳିଆ ଟଙ୍କାରେ କରିଦେଇଥିଲା, ତ ବାଡେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। କହିଲା ମତେ କେତେ ଫୋନ୍ ମିଳିବ, ମୋ ଭିଣେଇ ଘର ମୋ ମାଉସୀର ଫୋନ୍ ସେଠି ଦେବେ। ୟାକୁ ଇଏ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଦୋକାନ ରହିଥିଲା ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ, କହିଲା ତୋଠି ମୋର ଆଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ନାତି କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା ବା ନେଇଗଲା। ଦେଖିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିପଡ଼ାରେ 8:30ରେ ଗଲା। ଏବେ ନାତି କଣ କରୁଛି? ନାତି ବା ବିକି ଦେଇଛି। ବଡ ବୋଉ ପୂଜା କମାଳ ମିଳିନି, କହୁଛି ରୋଡରେ ବିକିଛି 18,000 ଟଙ୍କା। ସରପଞ୍ଚ ସମିଶକୁ ଯାଇଥିଲି, 4 ଦିନ ହେଲା ବାପ ପାଣି ଯାଉନି, ହାଣ୍ଡିଏ ପଡିଛୁ ଦେଖ। ସାନ ପୁଅ ବୋଉ ତାଙ୍କର ସଂସାର, ଯେତେ ଭାଇ ସଂସାର, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି। ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସାଇରାମ ମୋ ନାତିକି ଟିକେ ଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବି ତାକୁ, ମତେ ବୁଢୀ ମା କରି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯୋଉଠି ଆଣି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇକି ରଖିଦେନି। ଅଷ୍ଟେଜ ଡ୍ରେସ କରିଦବୁନି, ମୁଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ 2 ଚାଷ କତର ଏଠି କିଣିକି ଆଣି, ବୁଢୀ ମା ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଜୋତା କରିଦବ ଭଲ,
मो बुढ़ी माँ पाठ पढ़ी रही बड़ हेले ड्राइवर ही मो बुढ़ी माँ को भल नुआ कर पिंधेबी सरपंच स्वामी सब जाइए प्रताप जाइए बो को कहले मु देखने मत 12टा राति रास्ता पर बसैदे गले କିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ସାଇରା ମୁଠି ଖାଲି ଦେଖି ମୋ ନାତିକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁଅକୁ। 11 ବର୍ଷ ତଳରୁ ତାର ମ୍ୟାରେଜ ହେଲାଣି ବାହାଘର ହେଲାଣି से झील जितेबाला आसला ये माटी घरे चली पारनी तार आक स्टेटस सहित से निजक खाप खुई पारानी छाड़ापी से कहला कि मुझे घर छाड़देवी से घर छाड़ी प्रथम छुआ होता तार मरी जाइए कौन कारण द्वितीय छुआ जो साईराम बोली डाकती आउ से ता सहित 3 वर्ष ये रहा घर छाड़ी से पलैगला घर तक पसंद है से पलैगला 3 वर्ष होगा से घरे ना तापरे जहाँ आम खबर पाचु कि ता बापा को से 2 दिन तले डाकिले 2 दिन तले डाकिले ता शला डाकिले कि आस तुम पुओ को देखापी कितु से जा पहुँचला बेलू पुओ ना ता स्त्री केवल थिला ता स्त्री कौन ताकू धमका चमका देला बोली से अभियोग करची कि तो तू किए मु जन्म देइची तोर अधिकार किसी मो पुओ पर नहीं मो दरकार पड़ला मु ताकू बिकी देइची ए कथा तार बापा जी से आम जड़ा बोली डाकू से पिलाटी आम गाँव पिलाटी से अभियोग करची तापरे आम गाँव पूर्वतन समिति मेंबर अमी भाई आमर सरपंच महोदय से जाइए थाना को एफआईआर देवाई सूत्र जहाँ जाना पाँच कौन कारण थाना कलेक्टर पाखु पठे कलेक्टर पाखे जा अभियोग देते आम चाहूँ प्रशासन आपको टे सीरीयसली नौ यार समाधान करके पुओ केमी फेरी पाइब ता बापा और जेजेमा पाखक द्वारा उद्यम करूँ कहीं स्त्री रिलायबल नुहे ए माँ जे जेहेतु से बिकी पार्टी गोटे छुआटे को विश्वास करोनी एठी तार ये जो घर स्टेटस सहित सी मैनेज कर पारानी पक्का घर दरकार एसी घर दरकार हाईफाई दरकार सी चाली घर मटी घरे रही पसंद कलानी आ स्वामी जेहेतु मूल लगुच भी से जिन पसंद है घर लोग कहते से छाड़ी पलैगला ग्रामवासी हिसाब से आम दुखरे साथी पुओ टी केमी से जेजेमार नाती कि बापार पुओ ताठू बड़ जिनस आउ कि ना गोटे छोट छुआ को हरैबा छुआ को केमी से फेरी पाइबे प्रशासन टी सीरीयसली इन्वेस्टिगेशन करके फेरई आणतु ये हूँ आमर चेष्टा प्रशासन कहीं पदक्षेप नहीं से विषय मु ठीक से जानी मु आज जाकि पुलिस आईआईसी सहित कथा भी फोन ने मु कारण जानापी चाहिए कौन असुविधा था कहीं से एफआईआर नहीं ना टेक्निकल प्रोब्लेम थिला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्स्ट्रेंट कौन थी जो से केसटा को नहीं पार ना से विषय मु विशेष तथ्य मो पाखे ना मु आज जा थाना बुझे किसी कमेंट ये आमे तो माने जानी नथिलु कोडे सत कि मिछ आमे तांको से माने इनको कंप्लेनेंट घर पाखु आसीजु तांकर से जो छोट पिलार ता जेजेमा आ ता बापा कहवा अनुजाई तांको गाँ पाख तांको गाँ रो तांको घर पाख लोक भी कहउजंती से 11 वर्ष होला तांकर बाहागर होइथिला सी 4 वर्ष होला एठु पळैलानी जाइकी से छोट छुआटी की नहीं को 12 गाड़ियार गोटे कौ सिली घरे रही से 3 वर्ष है बिक्री कर से जो झीर बाप घर कौन छत्तीस देविली कहते से रहे ना 12 गाड़ियार कौटी रोला अभियोग रही 7 वर्षर पिला को सी बिक्री कर देता माँ बोली खाली एति आज आम तो एक तरफा जानलु से गोटे साइड रू आम जानलु जे से सत कहते आम पिला बिक्री हो जाए माँ पाखे तदंत कला सत्यासत्य जना जदि सत होता है से पिला को मु आज डेट रे कथा दूची निश्चय से पिला को उद्धार करा जाए आईन अनुसार ता बापा माँ की जहाँ को हैंड ओवर करा जीवो जी भी नहीं भी कार्यानुष्ठान निश्चय ग्रहण करा से तांकर अभियोग अनुजाई से बहु जी माने 11 वर्ष है तार मैरिज होता घरे सी दीर्घ माने पिला जिते 3 वर्षर थिला से छुआटी को लेकिन तार बाप घर को पलैला बर्तमान से जाकि से बाप घर भी से रोनी कौन तार गोटे धरम भाई के छत्तीस देवेल से घरे रोचे बोली से कहवा कथा आउ पिला एमाने खबर पाइले पिला कौन 3 वर्ष तलू से कौन बिक्री हो जाइए दे देइछि काहाको एमाने एबे खबर पाइले से जनइलारू आम आसी इनक्वारी करूँ पिला कौटी अच्छी फाइंड आउट करके आम रेस्क्यू करूँ निश्चित भाव में आम जे एक्चुअल जे दोष करें निहाती भाव में खोजा आईन अनुजाई से दंडित होगा दरकार कहीं पिला गोटे बिक्री आजिक समय रे ये सब माने हवा उचित नुहे समाज को यहाँ गोटे बहुत गलत मेसेज भी जाऊँगी तेणु एमती हवा उचित नुहे
ତେଣୁ ଆମେ ପୂर्ण ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ପୁରା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ଆସିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ପିଲାକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି କଥା ହେଲୁ ସେ ଝିଅର ମାନେ ବୟସର ବି ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ସେ ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପାରିବାରିକ କଳହଟା ଆଜି ଏଇ ରୂପ ନେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ହଁ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିର କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ତ ନାହିଁ।